खेत में लड़के और लड़की को मकई की फसल में दाखिल होते हुए मैंने दिमाग में प्लान और डायलॉग सोच लिए जो मुझे बोलना थे। अगर मेरे डायलॉग उन पर असर कर गए तो लड़के को तो पता नहीं, मुझे इस शहरी लड़की से मुलाकात का शर्फ हासिल हो जाना था। खैर, मैंने अपने आप को तैयार किया और खड़ा होकर एक गरजदार और रोबदार आवाज निकालते हुए बोला, वो एक गंदे बंदे क्या कर रहा है। और उसके साथ ही मैंने आगे बढ़कर लड़की और लड़के के कपड़े भी उठाकर अपने कब्जे में कर लिए। मैंने ये सब इतनी फुर्ती से किया कि उन्हें संभलने का मौका भी ना मिला। मेरी आवाज सुनते ही लड़के ने हैरान और परेशान होकर गर्दन घुमाई और वहीं सत्ते के आलम में बैठा रहा, जबकि लड़की के मुंह से हल्की सी चीख के साथ हाय निकला और वो भी आंखें फाड़े सत्ते के आलम में मुझे देखने लग गई। उन पर नजर पड़ते ही मुझ पर भी सत्ता तारी हो गया। उफ! लड़की थी कि आसमान से उतरी हुर चट्टी, सफेद तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखें जो खौफ से मजीद बड़ी हो गई थीं। मैं तो लड़की को देखकर ही अपने अगले डायलॉग भूल गया। लानत इस भगोड़े पर जो इस फुलझड़ी को खेत में लाया था। ऐसी नायाब चीज को तो खेत की बजाय फूलों के बिस्तर पर होना चाहिए था। खैर, मुझे अचानक अपने डायलॉग याद आए और मैं गरज कर बोला, तुम्हें यह काम करने के लिए यही जगह मिली थी। लड़के का रंग जर्दी माइल हो गया और जब उसने देखा कि मैं किसी और को भी बिला रहा हूं, वो लड़का ऐसे ही उधर से भाग खड़ा हुआ। इसने लड़की को छोड़कर मकई के अंदर ही दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। मैं इसके पीछे दौड़ने के अंदाज में 3-4 कदम आगे बढ़ा और लड़की के सर पर जा पहुंचा और साथ ही ललकार मारी, शीदे जल्दी आजा, बंदा दौड़ गया है। लड़की चंद लम्हों में मकई के अंदर गायब हुई। इसकी दौड़ने की स्पीड भी बहुत थी। लड़की उठने की कोशिश कर रही थी कि मैंने इसे बाजू से पकड़ लिया और धमकी देते हुए बोला, बैठ जा उधर आराम से। लड़की मुझे कॉलेज की लग रही थी क्योंकि इसने सफेद यूनिफॉर्म पहना हुआ था। लड़की सहम कर इसी जगह पांव के बिल बैठ गई और इस हसन की देवी ने अपने नर्म नाजुक हाथ मेरे आगे जुड़े और बोली, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे मुआफ कर दो। लड़की के हाथ भी कांप रहे थे और उसकी गुलाब की पंखड़ियों जैसे होंठ भी। मैंने इसे फिर धमकाते हुए कहा, आराम से बैठी रहूं, मेरे आदमी अभी तुम्हारे यार के पीछे गए हैं, इसे पकड़ कर लाते हैं तो फिर सोचता हूं क्या करना है तुम लोगों का। लड़की कांपती जा रही थी। अचानक इसने मेरे पांव पकड़ लिए और रोने लग गई, मुझे मुआफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगी। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो उन्होंने मुझे जान से मार देना है, तुम्हें फलां का वासिता, फलां का वासिता। मैंने कहा, अगर तुझे इतना ही घर वालों का डर था तो फिर उसके साथ उधर मुंह काला करवाने क्यों आई थी? और जिसके साथ तो अपने घर वालों को धोखा देकर आई वो तो तुझे यहाँ छोड़कर भाग गया और अपनी पेंट भी उधर छोड़ गया। मैंने इस लड़के की पेंट इसे दिखाते हुए कहा। लड़की बोली, मुझसे गलती हो गई, बस एक दफा मुआफ कर दो, मैं इसकी बातों में आ गई थी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जाने दो। अगर किसी को पता चल गया तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। ये कहते हुए वो मेरे पाँव में सर रख कर रोने लग गई। मैं 2 कदम उसके सर से पीछे हटा और बोला, ये ड्रामेबाजी मेरे साथ ना करो, घर से पढ़ने आती हो और फिर यहाँ आ जाती हो और अब तुझे अपनी इज्जत का बड़ा ख्याल आ रहा है। बस 2 मिनट रुक जा, मेरे दोस्त तेरे यार को पकड़ कर लाते हैं तो फिर तुम दोनों को गांव ले जाकर तेरे घर वालों को बिलाकर उनके हवाले करूंगा। लड़की ने जब ये सुना तो और ऊंची आवाज में रोने लग गई और मेरी मिन्नतें करते हुए बोली, प्लीज ये जुल्म मत करना, मेरे घर वालों ने मुझे मार देना है। तुम जो कहो, प्लीज मेरे घर वालों को ना बुलवाना। मैंने कहा, ओके, फिर मेरी एक शर्त है, अगर तुम मान लो तो मैं वादी करता हूं कि तुम्हें हिफाजत के साथ शहर पहुंचा कर आऊंगा और ये राज इधर ही दफन हो जाएगा। लड़की मेरी बात सुनते ही मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मगर प्लीज मेरे घर वालों को ना बुलवाना। मैंने कहा, सोच लो फिर मत ना जाना। लड़की हिचकी लेते हुए बोली, नहीं मिक्रती किस्म, मुझे मेरी माँ की किस्म नहीं मिक्रती, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं, मुझसे जो मर्जी किस्म ले लो। जब मैंने देखा कि फल तो थोड़ी सी मेहनत से ही झोली में गिर रहा है तो मैं लड़की के सामने बैठ गया और नर्म लहजे में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की थोड़ा रुकते हुए बोली, सवेरा। मैंने तारफाना अंदाज में कहा, नाम तो अच्छा है, और फिर बोला, जो मैं पूछूंगा सच सच बताना, अगर मेरे साथ कोई होशियारी की तो फिर उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी और ना तो तेरा रोना देखना है और ना ही तेरी कोई बात सुननी है। लड़की ने दोनों हाथों से अपना चेहरा साफ करते हुए इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? वो बोली, 19 साल। मैंने कहा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? वो बोली, 2nd ईयर। मैंने हूं किया और फिर बोला, पहले इससे कितनी बार मिल चुकी हो? सवेरा बोली, 2 दफा। मैंने कहा, किस जगह? वो बोली, 1 दफा उसके दोस्त के घर और 1 दफा इसी जगह। मैंने हूं किया और फिर बोला, सवेरा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बार बार अपनी बात को दोहराने का आदी नहीं हूं। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर हुई तो हाँ कर देना, वरना मैंने तेरी मिन्नतें नहीं करनी। सवेरा ने सर उठाकर मेरी तरफ सौलिया नजरों से देखा कि मैं कौन सी शर्त की बात कर रहा हूं। मुझे खामोश देखकर बोली, मैंने कहा ना कि मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं, बस मुझे मेरे कपड़े दे दें और उधर से जाने दें। मैंने कहा, तो फिर सुनो, मुझे भी मौका दो जो अपने इस यार को दिया है, और इस दौरान ना कोई नखरा करना है, ना कोई चौचराहे करनी है, बल्कि तुमने मेरा बराबर का साथ देना है। मुझे ये महसूस ना हो कि मैं तुमसे जबरदस्ती कर रहा हूं और तुम मजबूर हो। जल्दी बोलो मंजूर है कि नहीं, और सोच समझ कर जवाब देना। सवेरा ने सर नीचे किया और सोचने लग गई। जब वो कुछ ज्यादा ही सोच में पड़ गई तो मैं ये कहकर उठने लगा, ओके जैसे तेरी मर्जी। सवेरा एकदम ख्यालों से बाहर आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बैठने का कहते हुए बोली, मुझे मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। मैं फिर वापस बैठ गया। सवेरा बोली,
میری ایک درخواست ہے، وہ مان لے، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے کہا بولو۔ سویرا بولی اب بس احتیاط کرنا اور اب کے علاوہ مجھے کوئی اور ہاتھ بھی نہ لگائے۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، بس اس گندی نسل کے بچے کی باتوں میں آ گئی اور مصیبت کے وقت وہ مجھے یہاں چھوڑ کر خود اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تیری دونوں باتیں منظور ہیں، میرا کوئی نوکر بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا اور جیسے تم کہہ رہی ہو ویسا ہی ہوگا، مگر ہم ادھر نہیں کریں گے کیونکہ میرے نوکر تمہارے یار کو پکڑ کر ادھر ہی لائیں گے، اس لیے تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک محفوظ جگہ لے کر چلتا ہوں۔ سویرا گھبرا کر بولی نہیں، ادھر ہی کر لو، میں نے کہیں نہیں جانا۔ میں نے تھوڑا غصے سے کہا ہم گاؤں کے لوگ زبان کے پکے ہوتے ہیں، جب تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو جان بھی چلی جائے، مگر تم پر کسی کی گندی نگاہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ اپنے یار پر یقین کر کے بھی دیکھ لیا، اب اس پینڈو پر بھی یقین کر کے دیکھ لو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ ہمیں باتیں کرتے 10-15 منٹ ہو چکے تھے، میں ساتھ ساتھ ادھر بھی نظریں دوڑا رہا تھا کہ سویرا کا دوست واپس نہ آ جائے، مگر اس کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ سویرا میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا وقت ضائع نہ کرو، اگر میرے بندے ادھر پہنچ گئے تو پھر معاملہ خراب ہو جانا ہے۔ سویرا بولی میرے کپڑے دو، میں نے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میری بات یاد ہے نہ کہ کوئی بھی چالاکی نہیں کرنی۔ سویرا سر ہلاتے ہوئے بولی بے فکر رہو، تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہینڈ بیگ بھی اپنے قبضے میں کر لیا اور لڑکے کی پینٹ ادھر ہی پھینکی اور سویرا کو لے کر میں مکئی کے اندر سے اپنی پرانی جگہ کی طرف چل پڑا۔ لڑکا نہر کی طرف بھاگا تھا جبکہ میں اسے مخالف سمت لے کر جا رہا تھا۔ سویرا ڈرتے ڈرتے میرے اشاروں پر میرے آگے آگے چلی جا رہی تھی جبکہ میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ سویرا کا قد کوئی 5 فٹ 6 انچ کا تھا۔ میں سویرا کو لے کر کافی آگے پہنچ چکا تھا، وہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ اور کتنا آگے جانا ہے۔ میں اسے بس تھوڑا سا اور آگے کہتا ہوا، اسے چلتے رہنے کا کہتا ہوا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ آخر کار ہم منزل مقصود پر پہنچ بھی گئے۔ کھالے کے قریب پہنچ کر میں نے سویرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے درختوں کی طرف لے کر چل دیا۔ سویرا کا ہاتھ پکڑتے ہی میرے جسم میں طوفان سر اٹھانے لگا۔ سویرا کا ہاتھ تھا کہ بغیر ہڈی کے گوشت اتنا نرم کہ اف کیا بتم۔ سویرا سہمی ہوئی تھی اور اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ مکمل طور پر ڈری ہوئی ہے، اس کا بازو کانپ رہا تھا۔ درختوں کی اوٹ میں جا کر میں نے اسے پھر کہا دیکھو سویرا، تمہیں یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ اپنی زمینیں ہیں، یہاں میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے اپنے آپ کو ریلیکس کرو، یہ نہ ہو کہ میرا موڈ خراب ہو جائے۔ سویرا خود کو سنبھالتے ہوئے بولی جی ٹھیک ہے، اب فکر نہ کریں، میری طرف سے آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے ہوں کیا اور گڈ گرل کہہ کر اسے نیچے چادر بچھانے کا کہا اور خود کان لگا کر چاروں اطراف کی سنگن لینے لگا کہ کہیں کسی طرف سے مکئی کے پتوں کی سرسراہٹ تو نہیں ہو رہی جس سے کسی کے آنے کا سگنل مل جائے، مگر ہر طرف امن و امان کا ہی سگنل ملا۔ میں نے تسلی کر کے جب سویرا کی طرف دیکھا تو وہ نیچے چادر بچھا کر کھڑی میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے سویرا نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے کہا کیا دیکھ رہی ہو؟ سویرا بولی میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے مگر مجھے یاد نہیں آ رہا۔ میں نے چونک کر اسے مزید غور سے دیکھا مگر مجھے تو یہ کہیں سے جانی پہچانی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہیں آتے جاتے دیکھا ہو۔ سویرا بولی نہیں، میں نے آپ کو بڑے قریب سے پہلے کہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا اچھا بیٹھو، جب یاد آ جائے تو بتا دینا، ابھی ان فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سویرا مجھے دیکھتی ہوئی نیچے بیٹھ گئی۔ سویرا سفید سوٹ میں لمبے سیاہ بالوں میں گوری رنگت کے ساتھ واقعی سویرا لگ رہی تھی۔ چہرے پر معصومیت دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ ایسی کام کرنے یہاں آئی ہے۔ سویرا کے نیچے بیٹھتے ہی میں بھی اس کے